Nolto Antolik Khamani Ipft je nang to khoroksa mongya kamingni kaisa block chairman tabuk je bubagra phai tabuk je Tripura motha sarata Tripura o wansa toksa muslim hiya oi je সংগঠন করাক khemo haike sara Tripura ta ono tabuk Tripura rajno klisari tonman Tripura motha bubagra ni netrite tabungni nikhabo norobo kaisa ancholik bubagran bo kaisa ancholik tai ancholik bisingo ancholik boto kaisa hamalik o hamalik je Tripura sono thamsa khaitoman jorao tabung norone ancholik Ipft party ni toraptin ningtam sanam sungsa kok ngai to bodo Ipft party NC sani netrite diaga noini hi Ipft party Tripraland separate state Khamani amo kebo na himaya osikar khimia tabuk 2018 বিধানসভা হয়তো বিজেপি জোট দংখা জোট মানে পরে হয়তো Ipft party no যেভাবে যে কক সালাইবানি মতে বিজেপি অবনো দিলিয়া ইয়ানি কারণ চিনি ত্রিপুরা জিনি ত্রিপুরা সারক বুজিকা Ipft বাই তাই ত্রিপুরা সই মথাংজে হनै যতন বুবাগ্রানো লগিরিখা তাবো বুবাগ্রা নাহারমানি একটা ন যে ত্রিপুরা সনা মথাংনানি বাগै आं नंनि बागै फिरिनाय जानदिनाय हि बकक खामानि आमो ब्लाइ काहामनो तबे जोंना आनि नाहारमुं आनि जे वानसुमन्ता जों 2018 जदि नो बिजेपि बा एलायन्स खायावै जदि एककबाबे एकटा फन दुइटा फन मानतु हनि जदि Ipft पार्टी जदि सरकार बा बुट लराय खायका हांकाय ब्लाइ खेना हामकामो बिजेपि थंजांमानि बागै ताबुक आनि किरिमानि हांकाय 2013 Tripura motha ba Ipft party te 18 thok jaka 2013 jodi Tripura motha te isa national party bo party bai thangno saimi acha sar do ang ka to blai kaham ekon babe abo jong logirnai bubagrano entu national party bai je thang ang ka to amo alada wansu sarte kaisa ko nini kongno sasolia manjitlang sanai je Ipft bai BJP Hapang je 2018 বিধানসভা সমari uno kene khai jod dongoi borok tabu batlai tomani batlai tomon bising to apur to singa sarbo krai je norno Tripraland ni nani gai direct ekdin salsa biplok kumar dev je Tripura ni CM bo sampor hatio kaisa bo kok salmang togo gerer Tripraland mada mano bumanya Tripraland ni nani sambab krai ni apur kaisa kok samano peba apur thoki jakha Ipft Tripura sarok thokijang bising to tabu bubagra sawo ang elen sangna phono je sangna phono gerada Tripraland ni bagai signature khaisa jokti ang elan singya go elan singya ni bising tei tabu boto saising ekok babe nai tong tabung nong ni wansung bobo hai abo to nadi chung 2018 borok bai chukti ni maidome likhito kori phono chukti ni maidome borok bai kok salai pore norongni samung je samung sanmani je nongni demand sanmani amon sing khainai modality committee ni bising tei kaisa guideline tongo guideline khai modality committee ni bising tei norno samost nong dabino adai khainai himani takse sere modality committee ni kono supply jak ma korei ebong tabuk abono जों जाते तामने बनो वाइसा थाव जामाबा जों किरुओ नका अबनि बागै बस कांगो जदिनो 2023 महाराजा जे राइटिं खाय जदि तुइ फैमा खायतो जों अम अबैसै जों सय जिता फानदिनै नका नरनि जदि ताबो जे Ipft party tabo nongni naharmung ba buskang tes je বিধানসভা ni bagai sabai nongni alliance no wan sutai awo chini high level ba CIC ba executive committee tongo sinaro Tripura o chini Ipft ni president GS of tongo program kok salai sungbo kaisa party khai tongo ba bongni nides no sung palon ma khainai na singma tongo sung borok sawal je maharaja sung chithi ka sung reply ka borok bai ekta table kok salai na bagai sung khobor mana ante kaisa kok kai je Tripraland no rinani ne rilia kok narglia aro to signature bo krai abon pore high modality community aborok kaisa khamani tongo khawaya kono Tripura saron jodo hamkrai khaina ne abo hamkrai khailia getak Tripura sa kaming amtero kubang mono Tripura sarong ni manthai soktai no seple jagi tongo o Tripura rajobo kai tabuk to bubagra jena hari tongo Tripura sarong o manthai soktai no seple lia manthai soktai no kari rinani bini na hanmung to abono nge chasong ni na hanmung bo bahairo Sini to asal to sungguh abun nayo, sung 2009 ni je Ipft party kami sini Tripura jo Tripura sarong ni Tripura sa area wo tini subidar maya, karen subidar laman subidar maya, abani bagai nasungbo alada raja sanai tongman ba, sung tabu bosini itu ang 5 bosor
IPFT BJP जुट सरकार परे 5 বছর যে বিএসি চেয়ারম্যান খনো চিনি ব্লগ যে সীমাবদ্ধভাবে রাং ফাইও অবনি বাইরে जों খরচ খাইমিয়া এবং যেভাবে রাং বাই जों সমস্ত ভিলেজনো সুযোগ সুবিধা খাইনাयनि সুবিধা जों मैया অবনি বাগে তাগবো गोबांमोन दंखो लामा करे दै करे अमो असिकार खाइमिया पाइथाखौ सारनो काइसन कक सोंसनाय जे तिनि टिप्रामथा बुबागारानि नेतृत्व नरंबाय फाइ मालाय फाइका आरो जेताबो बर कक पिरि दंगो 2023 संबारि न किटिंगै आबो हायरो फाइमाने तैनि खावले बबाय मा दं हातिनि बर अब तो ठीक न जत पार्टी न फाइनाय आंबो आंनि पार्टीनि आंबो बुनि नगो थानाय अन्यान्य समस्त आঞ্চলিক दलंथ बा नेशनल पार्टीथ अम बुथनि समयबा जतन बुथ साननाय अम जतन आं दा तिनि फाइनाय न ब्लाइबन हामबाय सारते कैसा माने नि पार्सनेलिटी नि कक माने नि बखानि ककटा नि व्यक्तिगत तरफ থেকে आं न सुनामु संग तामंगाय नों ताबो बुबाग्रानि लगियाव नों हिमानि खबर के सगम समान दं ना बुबाग्रा तो हाया खाया हाम न खायो आं आगिबो समर्थन खायो ताबो खायो बोसों खायनाय तबे चिनी बुसकांनि जे 2023 विधानसभा चिनी त्रिपुरालेण्डनि बागै आलादा राज्यनि बागै जदि राइट एन्ड टु फैगांखाय अम सारातिफ्रा आं साइसुनि सारातिफ्रा तैबो बरफ जरा जनजाति खायने बा एसटी कांग्रेस खायने बा जेएमपी खायने बरफ तैबो लगिरेने माने बुबागारानि अर थांबायनाय आं चिनी चेयारमैन सारनो कहे बसर हाइचलि थाखा ओंका आमन यागुलो 2000 फाइनाय 21 एडिसि निर्वाचन तामने हाय बीजेपी बे थकिवो जों जकारि जाखांबाय तामने आईपीएफ दे हाय बीजेपी बे जोंगै त्रिपुरामा थाबाय लराय थाखि अब तो खोनादि ताबुक जरा चिनी अजरावो ताबुक आईपीएफ त्रिपुरामा थांका चिनी एक्स मिनिस्टार ब निजिबो बिनि फेमिलि अजागाव कैंडिडेट दंगो ताबु हयतो बुजुइ थांका अजरा बसिसनो फान्डि दङ ओंखाय जों अबश्य चिनी कायसा जेनेरेल सेक्रेटारि बिहिति बासाय दङ जों बा सय जुता मा खायो आपनो माने आईपीएफ बीजेपी मिलो जो दंगै मिले मन करे से जों थकि जाका हाय खाजा काहिनि सिका हांकाय तामनि एडिसि हापंगो जो दंनाने कक दं अ लिडारावनो नसुंगु अबनो अ लिडारावनो आमनि संख्या खुसना दि सादि ताबु जे ताबु तंखो मा हाय गोबां बुजिया अनेक बुजिवि थांगा बा अनेक पार्टीओ समस्या नाङै थांगा